जय जगन्नाथ शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग एवं समस्त को शुभ सकाळ शुभेच्छा आशा करुच्चे समस्त भल रही आपण मान परिवार भल रही एवं जो मैंने से सार ओडिया यूट्यूब चैनल को देखुं समस्त को शुभ सकाळ शुभेच्छा मोर प्रिय छात्र छात्री मैंने आपण मैंने जो प्रिपेयर होती एवं हॉस्टेल वार्डन सिलेबस अनुसार मु वीडियो गुड़ी अपलोड कर दूचे एवं यही जो वीडियोटे रही आपण मैंने देखिपे जो तुम रहा रीजनाल लैंग्वेज जो ओडिया ताहारी क्वेश्चन गुड़ी को मुझे यही वीडियोटी आलोचना करदे तेणु पिला माने आपण मानकर गोटे आइडिया आसीजो जे किभली रीजनाल जो ओडियार क्वेश्चन गुड़ी को आसे तेणु आपण मैंने सुंदर भाव प्रस्तुत हूँ परीक्षार डेट आसीगला जो रही 21/12/2025 जो रविवार दिन आपण मानकर परीक्षा होगा जाऊँचे तेणु आपण मैंने सुंदर भाव प्रस्तुत होगा लगी पड़तु तेणु देख यही वीडियो जो गोटे पिला जो कहते कमेंट देता जे सार आमर ओडियार रीजनाल किभली क्वेश्चन आसगुड़ी आलोचना कर दिंतु तेणु यही वीडियो देखूँ मुझे आनी जो रीजनाल लैंग्वेज ओडियार एटा हूँ पिला माने तो हॉस्टेल वार्डन मु पाई नहीं क्वेश्चन टी जिते हॉस्टेल वार्डन रीजनाल ओडिया क्वेश्चन मुझे आलोचना करदेवी किंतु एटा पिला माने आपण मानकर जो रही जो 2023 मसीह जो परीक्षाटी होता सेटा हूँ टीजीटी जो टीजीटी रो जो रीजनाल ओडिया क्वेश्चन टे यही क्वेश्चन टी तेणु मुझे कौन करुँची जो रीजनाल ओडियाटा को आलोचना करदे तेणु आप बुझीपारे बोधे बा बुझीपारे तेणु देख तेणु 141 पार्ट VI रे पड़ी से प्रश्नटी कहूँ कौन ना देखो केउठी भूल अच्छे बा चिन्ह देख ना भोट बेले जनता मानकर हिताहित ज्ञान न थाए तेबे यही वाक्य कौटा देखो भूल 1 नंबर देछि जनता मानकर भोट बेले मानकर हिताहित देखु तेणु ये कौन हम कौटा भूल तेणु यार जब ठीक उत्तरटी हे कौटा हम ऑप्शन नंबर ए जनता मानकर एटा भूल अच्छे कि नहीं जनता माने ही था जनता मानकर तेणु ये बहुवचन बुझे तेणु ए गुटा माने 1 नंबरटा भूल अच्छे तापर पिला माने चलो 2 नंबर 142 नंबर देखु ना से कहूँ शुद्ध शब्दटी क्योंटी देखु दिगंबर दिगांबर दिगंबर दिगांबर देखु कौटा जो पिला माने उत्तर गुटिक जानी कमेंट दिंतु मतामत दिंतु तेणु देख यार ठीक उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर 4 दिगांबर दरे हसी गरे आकार मरे बो रो दिगांबर बुझीपार तापर देख पिला माने तो आप गोटे आइडिया आसी हो कि क्वेश्चन गुड़ी पड़ूँ MRS ओडिया रीजनाल आप आइडिया आसी हो तेणु आप देखु एवं ये वीडियो तो मु सबू सिलेबस अनुसार आपको आलोचना कर दूसरी तेणु आप बारंबार देखु देखिए निहाती आप जो 10टी क्वेश्चन पढ़ुचे आप निहाती 9-10टी क्वेश्चन सर ठीक कर दे पारे तेणु देख 143 नंबर प्रश्न कौन कौन ना शुद्ध शब्दटी क्योंटी ये देख पिला माने गोटे रही मनस्विनी मानस्विनी 3 रही मनस्विनी 4 रही मनस्विनी कहतु जो मैंने उत्तर जानते मतामत दिंतु कमेंट दिंतु और जो मैंने प्रथम कर देखुं वीडियो गुड़िक से तो से सार ओडिया चैनल तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभाकांक्षा तेणु आप लाइक सब्सक्राइब कर रखु जो जो वीडियो छाड़ी आप सर्वप्रथम जीव तेणु देख 143 नंबर यार ऑप्शन नंबर 4 जो मैंने 4 कहते उत्तर ठीक रही तेणु ऑप्शन नंबर ठीक ऑप्शन नंबर 4 हूँ मनस्विनी दीर्घिका लगे तापर पिला देख 144 नंबर गंगार प्रतिशब्द कौन देखु तेणु आपको से कौन पकेला प्रथम गोटे 2टा पकेला शुद्ध शब्द गुड़ी बाछ 3 रे पकाऊँ देख आपण मानू प्रतिशब्द 184 3 रे पकेला प्रतिशब्द तेणु कहतु ए रे देख तुरंग 2 रे देचे सलील 3 रे देचे प्रभा 4 रे देचे सुरधुनी
ତେବେ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ସୁରଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ନମ୍ବର, ଏଠି କ'ଣ ପକାଇଛି ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପକାଇଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଛି ବିରାଗ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ରାଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଗ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କ'ଣ ପରେ 1 ବିରାଗ। ତାପରେ ଦେଖ 146, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପକାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ କିରଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ରହିଛି ଅକ୍ଷି, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଷଣା, 3 ରହିଛି ଅଂଶୁ, 4 ରହିଛି ଶ୍ରୁତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଂଶୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 147 ନମ୍ବର ଅନୁକୂଳ। ଅନୁକୂଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? 1ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କୂଳ, 2ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତିକୂଳ, 3ରେ ଦେଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱକୂଳ, 4ରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘକୂଳ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପ୍ରତିକୂଳ। ଯେଉଁମାନେ 2 ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଛି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କାନରେ ଯେ କହେ କଚ କୁହା, ମିଛ କୁହା, ନା 3 ରହିଛି ସାନ କୁହା, ନା 4 ରହିଛି କାନ କୁହା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାନରେ କହୁଛି ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? କାନ କୁହା। ତେଣୁ 147 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାନ କୁହା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିରେ ସେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସାର୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ MRS ଓଡ଼ିଆ ରିଜନାଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଟାକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପକାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ପଦରେ। ଦୁଇଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ଏକ ପଦରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କାନରେ ଯେ କୁହେ କାନ କୁହା, ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପକାଇଛି ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି ରାଜଶ୍ରୀ, ଦେବଶ୍ରୀ, ମହର୍ଷି, ନା ଋଷିବର। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଜା କହିଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜଶ୍ରୀ। ଯଦି ଏଠି ଦେବ କହିଥାନ୍ତା ଦେବଶ୍ରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ରହିଛି ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ? 3ଟି ବୋଧେ, ସେ 3ଟା ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆକାଶକୁ ଦଳେ ଏବଂ ଦଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଦେଖ ତେବେ ଏହାର ଭୁଲ କେଉଁଟା ହେଉଛି? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଦଳେ ଲେଖିଥିଲୁ ଠିକ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ। ତେଣୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ରିଜନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଇଥିଲା 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 21 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ପାଇ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନର ରିଜନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପାଇ, ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର TGTରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରିଜନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ପିଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।